Jaim. Mas, udah mas. Nah, sekarang batuk cool, keren. Lu kenapa lu? Nanti dulu mau Sekarang batuk alay. Ntar dulu. 1, 2, 3. kayak gue yang aman. Kayak gue. Udah iklan nih. Itulah macam-macam batuk. Dulu woy. 1. Orang. Mukanya dekat. Itulah macam-macam batuk gitu. Itulah. Orang. Cepet ya. Mukanya dekat. 1, 2, 3. Itulah macam-macam batuk.